हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार। आपण मैंने केमी अच्छा मु बहुत भलरे अच्छी सका नित्यकर्म मोर सारी नित्यकर्म माने गाधुआ पाधुआ सरला गाधुआ पाधुआ सारी ये पोटल आलू भजा बसई मुग चकुली करी पोटल आलू भजा बसई चा फा पी कर गाधुआ पाधुआ सारी आगे चा फा कर चाह बिस्कुट टे खाइली बिस्कुट खाई गली सका सब घर द्वार सब अपरिष्कार हो पड़ता ताकू सब सफासफी कली ये सब घर द्वार पोछापोछी कम आसिक से घर फर पोछापोछी करी कम दाम सारिकी सब यहाँ आज नुआ कुशन कभर गोटे पकई सब सफा सुतरा सब कर मो नणंद घर आसी आंब देखा मो नणंद शाशु घर आसाला आंब केते आंब से देइचंती मुझे रखी देखा आपको मुझे रखी 27 आंब देते मुझे गणिले ना 27 आंब देते मुझे रखी रुनु पाक दुटा पठे आउ से काम बोली आम कम कर 4टा रखी बस आउ बाकी सब आम आम घर मैंने मो ससुर तो आंब खाया बापा आम आंब खायापी मैंने बहुत आंब खाया भल पाते से अधिक रखिदे आउ रुनु पाक पठेदेली आमर टे रखिली मेचे काली से माने से नणंदर झीआरी और झीआरी जुई से भी मोर हेबे ना भाणीजी भाणीजी से मैंने आसते आसिकना खाली मेचे आंब से पठे प्रबल बहुत आंब पणस भी बहुत आंब पणस ये नाइटीटा ये नाइटीटा मत मो बड़ नणंद देते एनिवर्सरी नाइटा बड़ मैंने मु बड़ से मत सान से मत नाइटीटा आ गोलाप फूल भल लगुच नाइटा कलरटा मत बहुत भल लगे मत हाथ कटा नाइटी मोर सब बहुत पसंद मोर हाथ कटा नाइटी खरा गरम हाथ कटा नाइटी ही मोर सब बारे दिन को तो 4टा नाइट ही मुझे पाड़ी दूँ ठाकुर पूजा इतना करी ठाकुर पूजा सरला पूरा जुडुबुड़ होता पाल्टी पाल्टी पुणी आउ गोटे नाइट पाल्टी पुणी रोषेईबास करी रोषेईबास खाए से सब कम सर सन्ध्या बेलू पाल्टी पाल्टी सारिकी सन्ध्या बुंदिया दिया सन्ध्या बुंदिया दे सारिकी 4टा नुह 3टा नाइट प्राय मोर पाल्टा हो 3टा नाइट ये जाकि फूल फूल सब आनी सारे मुझे जी जाऊँ ठाकुर पूजाटा करदेवी गरम प्रबल हो टाइम आसी है 8:20 है पुओ शोची ये उठ सारे बापा भी शोचती मुझे से ब्रेकफास्ट करी मुग चकुड़ी आउ पोटल आलू टे भाजी पोटल गुड़ा सुखी जाता भाजी देती बसी जाए फैन पाखे बसी जाए फैनटा कमिगले जी पूजा करी ठाकुर पूजा करी पोटल आलू भजा बसई करी रोषे देखा कौन हम भात डाली तो मैंने से तो सब बेल भात डाली तरकारी फरकारी देखा कौन रखी गोटे फुलकोबी रखी सजना छुई अच्छी सजना छुई भाजी सजना छुई तरकारी करी देखिए रोषे बेले जहाँ हम सब काम सरला से तार घर ओला पोछा बासन मजा सब कर सारी गला मोर मोर भी सका सेपट घर मो बेडरूम टाक सब सफासफी कली लुगापटा सब अड़िया मड़िया मैंने खट पर सब गदा होता है सब झड़ा सब मैंने भांगी भुंगी सब रखिली रखा रखी कर सब कम सारिली खाली पूजा हम गरम केते दिन ये गरम आ रहिबो सकाल सकाल पूरा झाड़ सकाल झाड़ हो मतलब कम सारिक सहित कथा मो नणंद ये सब फूल देते केते फूल से तोड़िकी सका पठाऊँ मत कन्यारी अपराजिता अपराजिता गोटे गोटे फूल देखे रुहत आप थोपा फूल फुटुची केड़े सुंदर फूल आज कौन ना कि बाबा लगी गोटे
गोलाप फूल देखो केते फूल से मोपाई पठे जाइए भाई लेके आसिले ठाकुर काम सारी मो बासन राति माजे क्या ठाकुर बासन मुझे सका माजे सका माजिक पूजा पूजी करे ये राति माजिक रखुच खरा खरा खाली चैंचे मार दूसरी खरा हौ मु काम सारे ठाकुर पूजा सारे आप कथा करना जल्दी झाड़ झाड़ देखते मो मोर झाड़ माने यही परिस्थिति तुम सबू गृहिणी मानकर ना सबू गृहिणी मानकर मो भाई अवस्था भी होती यही समयटारे जो रोषे करने समय जो कष्ट कष्ट हेले भी आम तो छुआ स्वामी आम परिवार तो टे शांति टे खाई पार्टी ना आम कष्ट कर रोषे कले तो से खाई पार्टी ना मोर रोषे ऑलमोस्ट सरला ऑलमोस्ट तरकारी हो गलानी तरकारी फुटुच टकबक 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 कितना तरकारी फुटुच फुलकोबी आलू पनीर पड़ी गोटे तरकारी होती यहाँ सका कटली मुग चकुड़ी आ पोटल आलू भजा भजा अच्छी एठी करची मसूर डाली आज मसूर डाली कर मसूर डाली खाऊ नी एबे देखिली मो नणद दी जन जाक खाऊँ मुझे मुझे चाखे केवे मुझे खाई नी एबे ही खाऊँ मसूर डाली यहाँ मसूर डाली हूँ भात यहाँ भात भात हो गला सब रोषे सरला ये मो नौ खाया किन्नू यहाँ जो मुझे फास्ट खाइबा स्टार्ट कली माने मुझे जापारे तो केमती खाती कमला भाया फुट छड़ेला बेलू से छाड़ूनी फुट भी छाड़ूनी तार देखो मुझे सकाल गोटे नाइटी पिंधि ना गोटे कहले ना मो बड़ नणद रुनु दे गोटे नाइटी से पिंधि एनिवर्सरी जो नाइटीटा पिंधि ताकू बाल्टी के ठाकुर पूजा सारिके बाल्टी को एटा पिंधि एटा भी पूरा झाड़ फाड़ सब जहाँ पूरा झाड़ ये कलरा भजा टे बसई भाविली सिझेदेवी आलू कलरा सिझेदेवी ये टे भल पाती आलू कलरा सिझा खाइबा टे भजा दरकार मना करें मुझे पचार कले आलू कलरा भाजीदेवी ना सिझेदेवी कि ना कर दिया मैंने जमी इच्छा नाला भाया कहले छाड़ ये एत कष्टिया कलरा भजाटा कहीं कलरा भजा टे हम सरी तार बस्ता कलरा भजा आ पापड़ भजा तो अच्छी पापड़ भाजिकी फ्रिज माने फ्रिज रखे पापड़ भाजिकी ये पापड़ भजा थी अलमोस्ट रोषे मोर सरीगला तरकारी फरकार सब बंद बंद होगा खाली भजाटा तार बस मुझे जी एसी रे बसिकी ठंडार बसिकी ठंडा होकर
ଖାଇବି କିନୁ ଇଏ ବି ଖାଇବି ମୁଁ ବି ଖାଇବି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବି ପୁଅ ଖାଇବନି ସେଟା ଖାଏନି କିଛି ଫଳମୂଳ ମୋ ପୁଅ ଖାଏନି ଖାଲି କହିବ ମାମା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଥିଲି ସାବିତ୍ରୀ ବେଳକୁ କଲର୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେଇକି କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବି ହଉ ଖା ଗୋଟାଏ ଗଲା ଚାଖିଥାନ୍ତା କିଛି ଖାଇଲାନି ଫ୍ୟାନ୍ ନା ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲି ପା ଖାଇବ କିନୁ ଖାଇବ ଖାଉ ନା ମୁଁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଣି ଟିକେ ତ ପିଇছে ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ତୋର ତରକାରୀ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ହେଇଯିବନି ହଁ ସରିଲା ଆଉ ଆଜି ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦ ଘରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣସ ଆସିଛି ସେ ମୁଁ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ସେ କାଲି କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପଣସ ବହୁତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନି ଇଏ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଝିଅଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଣସ ଦେଖେଇଛି ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପଣସ ପଠାনো ମୋ ମନ ପୁରା କୁଲକୁଲ ହେଇଗଲା ପୁରା ମନ ପୁରା ମୋ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋତେ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ୍ବ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗେନି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେ ନାନୀ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କି ଜଣେଇଲେ କି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ପଣସ ସେ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ପାଚିଛି କି ନେଇକି ପାଚିବ ସେ ରହିଲେ ପାଚିଯିବ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ମଣିଷ ପଚି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଚିନି ସେଟା ବୁଝିଲ ପାଚିବା ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଲେ ପାଚିଯିବ ଯେଉଁ ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ନା ଆଉ 2-4 ଦିନ ସେ ପାଚିଯିବ ପାଚିଗଲେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ମିଶିକିରି ଖାଇବ ଆଉ ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ପଣସ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସେମିତି ପଣସ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଗଲି ମୋ ଭାଣିଜି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଣସ ଭଲ ପାଇଲି ମାମନା ଜାଣିଥିଲେ ମାମନା କହିଲେ ମାଇଁ ପୁରା ପଣସ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାମା ତୁମେ ଦେଉନ ମାଇଁକି ଖାଇବାକୁ ନା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନୁହଁ ତୁମେ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମୁଁ ହଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନନା ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖାଇବାକୁ କାଳେ ନନା ଖାଇବେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଦେଉନ ତୁମେ ନନା ପଛରେ ଖାଇଦେଲି 6-7 ଫୁଟ ପଣସ ଖାଇଦେଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲି 6-7 ଫୁଟ ପଣସ ଥିଲେ ତାକୁ ବି ଖାଇଦେଲି ଓହୋ ପେଟ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇ ତଳି ପେଟ ପୁରା ଦରଜ ଅଛି ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି ମାନେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଖାଇଲି ପଣସ ଦହିବରା ଫହିବରା ସବୁ ଷୋଳା ଖାଇଲି ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ପୁରା ତଳି ପେଟ ପୁରା ଦରଜ ମୁଁ ଚାଲି ପାରିଲିନି ଏତେ ଜୋର ଦରଜ ତାପରେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାଟା ପରେ ଏଠୁ ତାପରେ ନବ ଯଦି ନିଅ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନୁଟା ଭଲ ମିଠା ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଥିଲା 120 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ୟା ଦାମ୍ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଥିଲା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି କିଲେ ଆଣିଥିଲି এটা ବହୁତ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମୁଁ ଆଗେ କିଛି ଫଳ ଖାଉନଥିଲି ସେଉ ତ ମୋତେ ଜମା ଟୋଟାଲି ହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଉ କମଳା ଫଳା ଟିକେ ଖାଉଥିଲି ଏବେ କିଛି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ କ'ଣ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ମୁଁ ଖାଉଛି ଖାଲି ବୋଧେ ଖାଉନି କ'ଣ ଖାଉନି ମୋତେ ସପେଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ
କାପଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଟାଟା, ବାଏ ବାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ।